Ассалом духтаро созаи нағзен саломати хубай люкс дунёи занҳо омадагем бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-у 11 дарвоза духтаро акция эълон кардагиян нигоҳ кунед сумочкаҳои хушрӯ доран унҷода 50 сомон кардагиян баъд медонен ҳама намуди косметикара аз ин нуқтаи савдо оригиналора метонен бо нархи дастрас пайдо кунен. Арӯсако барои шумо беҳтарин вариантҳо ҳастанд. Ина кашлукҳои фасон ҳама намуди аппаратҳо ҳастанд. Диден занона мардона сумочко кашлюко баъд косметика лосьон спрей духи чизе ки мегирен аз ин нуқтаи савдо оригиналша пайдо мекунен. Мана нигоҳ кунен сумочкаҳои хушрӯе доранд ки бовар кунен. Ман ёра бо ҷудогона навор мекунам шумода нишон метиҳам ҳатман тамошо кунен. Мана нигоҳ кунен ишаишта хушрӯай борошон чӣ хеле гуфтум ҳозир тахфиф рафта истода бисёри чизошона арзон кардагиян шумо гап занед бо мефаҳмонанд. ина нигоҳ кунен ина таналиҳои хушрӯ доранд бо ҳозир ман ҳамаша нишонтон метиҳам ба ҳазур тамошо кунен. Косметикаҳошона бинен духиҳошона бинен ина ҳамаи чи ҳаст охира бинен. ина арӯсако биёен инҷа ҷои шумояй ҳамаи читона меёбен. бо касоне ки комплект мехаранд ҳамаи чи мегиранд бо шумода туҳфа метиҳанд. мана моли дубая бинен қариб 50 намуд спрею лосьон аз ин нуқтаи савдо меёбен. диден базои хушрӯ доранд таналниҳои фасон доранд ба медонен ҳозир як тарафтистай таналникҳое ки 180 сомон буданд шумода 120 сомонда метиҳанд. ира бинен шампунои фасон бальзамо баъда нахе парфюмерни гел для душҳо ҳастай. хулас ҳамаи чи дар дунёи занҳо барои занҳо бо нархи дастрас. марамат омада аз наздик боз ҳам тамошо карда бинен. баъд хонумои азиз духтаракҳои хушрӯ касоне ки имконияти омадан надоранд марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. эълон духтарако дар дунёи занҳо ҳамаи ҳамино арзон шид. нигоҳ кунен 100 сомона 100 сомон кардагиян ира бинен чӣ хел хушрӯвай беҳад фасонакан 100 сомони моделош бисёрай духтаро ҳозир ман шумода нишон метиҳам ин амино ҳамаш акция дарафтистай 100 сомон вай ша бинен духтаро дига цветушам ҳастай духтаро бинен 100 сомон марамат биёед бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-у 11 дарвоза аз берунай даромадгоҳшон люкс дунёи занҳо анеми сумочкаҳоям ҳамаш 100 сомониш дагай успет кунен и шанела бинен духтарои қа хушрӯвай ҳоз дига моделошам ҳаст ман шумода нишон метам. мана и шанелоям 100 сомон шид ҳамин моделое ки ман гуфтаистам ҳозир барои шумо аксия шидагай ана и новинкора бинен иноям 100 сомон. ана бабинен духтаро ҳамо ду ряди болора аҳамиятен ҳамаш 100 сомонӣ иҷода интихоб хеле зиёдай ҳамаи ҳаминора ҳозир 100 сомон кардагиян дар люкс дунёи занҳо. ҳозир дига моделошам ман шумода нишон метиҳам ба ҳазур тамошо кунен. мана ҳамо ду ряди боло фензиёшам қа хушрӯвай духтаро бо расветкаҳоша намеген беҳтарин расветкаҳо дора сифатошда гап нест сумкаҳо ҳамаш бори оригиналай духтаро аҳамиятенда ду ряди боло 100 сомон барои шумо. мана марамат биёен духтарако касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен доставкатон мекунанд. аз ин тараф ҳам биненда ду ряди боло ваёям ҳамаш 100 сомониш дагай. диден чӣ хел хушрӯчанд расветкаҳошона бинен ҳамаи цветҳо ҳастай ҳамаи моделҳо ҳастай. инами чӣ модел новинка ҳаст дар люкс дунёи занҳо шумо ба осонӣ пайдо карда метавонед. медонам ки бисёриҳо имконияти омадан надоранд марамат духтаро дар хонаҳотон нишаста заказ кунен дар авакак шумода бурда мерасонанд. бовар кунен духтаро ин қадар интихоби васеъ ягон ҷода нест. ина дунёи занҳода ҳама намудаш омадагиай анамхез клачу сумочкаҳои фасон вечерни мана марҳамат аксияи беҳтарин рафта истода ира бинед бо ранг чалае чӣ хел хушрӯчаиё нархош шок тамошо бино аз 120 сомон сар мешава то 150 сомона. ина туҳфа мегирен тамошо бино барои фурӯш мегирен барои хитон мегирен арӯсако ҳатман омада як борак тамошо кунен. ина нарх аз 120 сомон то 150 сомонай. ина хушрӯгиша бинен ино ҳозир ҳамаям ё гирифтаистай ҳамин чанд сомай хушрӯае 140 сомон. диден ин модело
بینن چه فسونچاین اینو چی اینا رو بینن 150 سومون اینا بینن دخترکو باور کنن و اینا بینن دخترو که خوشلو چند عروسکای عزیز دخترکو که مثال ویچرنی سومچکو میکوون کو یک بورک همیرا بینن 130 140 150 اینم خیلی نرخ دارن از 120 سومون سر میشه نرخشون من مرامت بنویسن باش مودم میفهمونن یا که بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار ایش بینن چه خوشوانه طرف تیلو بازار بین 10 و 11 دروازه دنیای زنها لوکس مرامت از بیرون ایان در اومد گفتم از درون از ریادی مگزینای شگم میشوه من ببینین خوی انا بعد میدونن عکسش دیگه این چونین انا اینو هم خوشروه انا اینو 100 سومون دیگه این زنهای عزیز تحفه گرفتنی باشن مرحمت برای اختان یا مردها برای زنهاتون گرفتنی باشن اینا مدلکای هم удобнее کایا چه خوشروه 100 سومون شدگن کاژنی ماتریالشون چی نمیشه دیدن دخترو به حد فسون خلاص بهترین انتخاب در لوکس دنیای زنها شماره انتظاره با خواهش زیادی شما دخترها باز هم اینه بینن ابزار میکنیم انم خیلی سومچکای فسانی خوش رو را نگاه کنین چه فسان چاین نرخوشون از 120 سومون سر میشوه تا 300 سومون ایجاده بسیارش اکسکلوزیو هر جدا نیست ایره ببینید خود چه مدلکو خوش رو دخترها برای نو به حد زیاد اومدگی همش نوین که همش فسان من نرخو از 120 سومون انمی طرف از 120 سومون تا 300 سومونه این برند ویورا ما گفتم دخترو 120 تا 300 سومه لیکن در این نقطه سودا یه رولی که دیگه کردم 100 سومونه هم دارن حتی بیرون در 50 سومونه هم دارن راست برادر کدگیان شما اینمی سومچکا گیر باشین که دخترو حتما دنیای زنها بیاین باوری دارو معقولتون میشوه بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین 10 و 11 دروازه دیگه از بیرون هم در اومد دارن و از داخلی مغازه شیشگی هم میتوانند که وارد گردن منه دیدن چه خوش رو چند این هم اینو انا اوریجینال منه اینو اوریجینال دیدن چند نمود رسمت کوش هسته بیشش هسته ایش هسته بعد این بولوش هم هسته اینه کالونا را بینن خوش مرحمت اینه تماشا بینو ماتریالش هم هیچ نمیشه کچتوی نغزش ما از 120 سومون تا 300 سومون خریداری کرده میتوانند منه اینجا با کلاچوی کاژنی هست منه خیر با سکیت کادا میتیم پاجون منه خلاص بهترین انتخاب اینو هیچ نمیشه که خوشوانه این بلسکورا میکوان بسیاری در این همین لوکس دنیای زنها بوده دیدن این چند نمود کشلوکو این کاژوی تو زایی در حقیقت هم چرمی را بینن دخترو چه خوش روی مرامت 100 سومون اینجا با کشلوکوی هم همه نمودش هسته این کشلوکوی فسانی پد برند تماشا بینه لوی ویتون است اینجا اینا نگاه کنین چه خوش رو کاروبکاگیان دیدن چه فسانای توفه بردندم واریانت بهترینه 120 سومون 100 سومون میفروختن حاضی اکثر رفته است در دنیای زنها نرخشون 70 80 سومون کردگی نه من بینن واریانت به حد بسیاری به حد خوشروانی را بینن دخترو صفاتشون دا گپ نیست من کشلوکای اوریجینال در کارتون باشه حتما دنیای زنها بیاین بازار کاروان اینا ببینین چه مدلکو بسیاری بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 10 و 11 دروازه دخترو درآمدگاهشون از بیرون هم هستین نگاه کنین دیدن چه خوش روی و یوشون بروشون حتما بیاین حاضی عکس رفته است در تمامی مولاشون بهترین نرخ کتی میتونن از این نقطه سودا خریداری کنن نگاه کنین کشلوکو همه چی دارن آخه بینن تماشا بینانی عزیز دخترکای خوش رو باز همه دنیای زنها اومدگی میدونن یک خوش خبر برای شما زنهای عزیز عکسای گرندیوز نیلون کردن میدونن تنال کرمایی که 180 سومون بود شما در 120 سومون در میتین بهترین تخفیف مرحمت از 20 سومون سر میشه نرخی تنال نشون لیکن امونه که 180 سومون بود حاضی اکثر رفته است 120 سومون شدگی دیدن ایتالیانسکی تنالکوی خوشروی اینه ارزانا دخترو از 20 سومون سر میشه و ایجاد نرخی تنالکا بوار کنن اینه بازوش هسته برای اوریجینال دارن اخی ایره بینین چه خوشروی دنیای زنها را ما چندین برشید نوار میگیرم کسانی که گرفتگن خودشون میدونن که چه کسمتیکوی
хушрӯ доранд, сифатҳои беҳтарин. ҳар ҷода ин моделҳоро пайдо кардан наметавонед. Лекин биёед дунёи занҳо, тамошобинони азиз, бори дигар такрор мекунам, люкс дунёи занҳо дар бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 10-ум 11-ум дарвоза даянд. Аз берунам даромадгоҳ доранд, аз дохили магазинҳои шишага мешавад ки ворид гардед. Хулас ҳама чи ҳастаю, хира бинед чӣ хушрӯай. Таналиёшонда гарантия доранд. Духтаро марамат бори нағз гирифтанӣ бошанд, ҳозир аксия рафтаистай, ҳатман истифода барен аз аксияҳо харидорӣ кунед. Элон духтарако, аз аксия қафо намонед. Нигоҳ кунед, анам хел аксияи калонтарин дар дунёи занҳо рафтаистай. Дар шампунь, бальзам, гели для душа чизе ки мегирен, ҳозир аксияи калон доранд. Ина нархошон аз 50 сомон то 80 сомон шудаги нархи шампунои оригинал. Ира бинен чӣ хушрӯан лечебния на? Мана ҳама намудуш ҳастаю. Ира бинен чӣ намуду ход дар курай барои мӯи сар шумо аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунед. Бинен ҳамаш борои чӣ мегӯянд качественни фирмения гарантия дора. Марамат нархошон ҳозир аз 50 сомон сар меша то 80 сомона. Ино чиянд шампунан? Иё чанд сомон? Ира бинен 60 сомон. Бинен майдошам аста. Ҳамаи ҳамино ваянд диден духтаро парфюмериян. Иё 25. Иё 25 сомон. сомон арзон кадагим барои 8. Ино скраб мешан апаҷон. Не скрабом 25 кадагим. 15 сомон? 15 сомон диден чӣ хушрӯ. Фруктовияй тамошобино марҳамат беҳад борошон хушрӯ. Баъд инаи духтарако кати спреёш ҳаста спреё ё ай духиёи французки тайёр кадаге ё ҳама запхош ҳаста. Ина бинен ин гелла душан иё. Некин ям запхои зур дора. Ино 30 сомони апаҷон. Ина духтаро баночкаош бинен чӣ хушрӯ. Ина арусако шумо ҳами дунёи занҳо биёед бовар кунен. Ҳам қабуракҳои хушрӯ доранд, ҳам қабуракҳои эксклюзив доранд. Чӣ шампун мегирен, чӣ косметика мегирен ё ки клачу дигару дигар чӣ мегирен, ҳатман дунёи занҳо биёед бо арусакое ки мисол набор харидорӣ мекунанд. Шумо да бо туҳфа метиҳанд. Мана марҳамат нигоҳ кунед, беҳтарин модело шампунои лечебни бисёриҳо мепурсен ку духтаро барои мӯи сар рехтан, барои мӯи сари тунук ё ин ки барои перхед гуфта мепурсед. Ина лечебни шампуно ҳама намудуш дар анами люкс дунёи занҳо шумо да овардагиянд. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 10-ум 11-ум дарвозаяй. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Аз берунай даршон, аз дохили магазинҳои шишагиам меёбеншона. Пенкошам оригиналояна. Нигоҳ кунед. Ино скраб мешан, скраб для тела ҳам для лица меша апаҷон. Иёш SPF меша. Оз вақти SPF штисай. Ҳо духтаро баҳор омад ки вақти анам хел SPF шидаги. Ина диден SPF хушрӯ дорад. ҳо ина диден ва ина ёра бинен духтаро фирминиё 40 сомон 50 сомон ҳар хел нархошон. бо ина 20 сомонашам ҳастай. хоҳем ки офтобда насӯзен ҳатман аз анами SPF-ҳои оригинал харидорӣ кунед духтаро. марамат ина моделакора бинен худ чихе бисёр пенкошона бинен чанд намудай оригинало агар дар кортон боша ҳатман люкс дунёи занҳо биёен. баъза чизе дар корайтона ҳаст охиҷара бинен. арусакҳои ҷои шумо ай бори дигар такрор мекунам. шумо тамоми мисол чизое ки бояд харен барои туй ҳамаша пайдо мекунен ҷада. Ай косметика сар карда ба тамоми уходо. Кремои увлажняющи ҳаста апаҷон. ихтаро лосьон спрей бори Дубай дар кортон боша ҳатман дунёи занҳо биён. ира бинен охи чихе интихоб бисёрай. тамоми намудуш ҳастай. диден беҳад запхошон хушрӯвай. моли Дубайай сифати беҳтарин доранд. качествашда гарантия метиҳанд. марамад ина лосьонашона бинен. ина моделора бинен чихе бисёрай ва освежителёи фасоновардиана барои пешоинатон бинен. ира бинен ё чампулиан. ина бинен чихе хушрӯчан. ина ай 60 сомон сар мешавад. майдачош 40 сомон. ина бо 40 сомонаш ҳастай. диден духтаро ва ётон чи лосьонтон спрейтон ай чанд сомон сар меша? лосьономон ҳаст ай ва диден лосьон аз 20 сомон сар меша то 130 сомон. бовар кунед иҷада 50 моделай. ина духиёи оригинал дар корайтона ё ин ки намхе спрей лосьон дигар чизои Дубай ҳатман дунёи занҳо биёен. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 10-ум 11-ум дарвоза даянд. марамат аз берунай даромадгоҳшон ба осонӣ меёбеншона. плакачон вип дунёи занҳо навистагай. ана духтаро нигоҳ люкс дунёи занҳо.
не кремой маршинка меша апаҷон. اینا نگاه کنن همه نمودی اوبلاژنینیا برای زنها برای مرشینکا برای پوستی روی قاق مثلا سخوی کожа برای همه نمودی او خود شما می توانین از اینجا پیدا کنین. نرخوتون چند سوم؟ ай 20 сомон. ها 20 сомон. Маршинко. خشروه اینو. بعد اینه کیستچکاشون оригиналан دخترو. منم مرما در کورتون باشه. قبوی خشروه کدام دو خیرازی زدم باور کنین. خشروه هست که من نگاه کنین. بعد کیستچکامو фирмаи Sephora апаҷон иёра дона ҳам мефурӯшем. ба ҳасте набор бони болодам ҳаста апаҷон. Наборошам мефурӯшем. نبروشم هست دخترو. ё дона ҳам мефурӯшем апаҷон. دخترو تنوی کتابی پرسیدن مرحمت نگاه کنین نبوره بینین چه خوشروی همه چی داره رومیانه تن من نگاه کنین خیلی لایتر چیزی که مخلایتونه چند نمو داره ده خوشروان دخترو عروسکو بیاین اینجا ده عکس رفته استای نگاه کنین تنوی کلونی خوشروره این کلونو را چند سوم کردین برای عروسکو 50 سومون دیدن برای عروسکو 50 سومون 80 سومونی بود 50 سومونی شدگی مرامد اسپت کنین بیاین وی لوکس دنیای زنها بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 10 و 11 دروازه می شود مرامد اومده از نزدیک بینین از بیرون وای دورن درآمدگاه دورن خلاص نگاه کنین چه خوش رو همش باری اوریجینال دخترو اینا چیز در کورایتونه برای برند حتما همین نقطه سودا بیاین باور کنین عروسکو زنهای عزیز اینا قلمای خوش رو در کورای پمادای فسون در کورای اینا فیرمینیو ای توشه اینا یا قلمای لب میشن اینا یا توشه اینو подводка هانا подводкой که چشم میکشی مطفی میشن نمیروا اینا دیدن خوش رو راستگوی برای قوش اپاجون خلاصه همه چی در همین نقطه سودا هستی اینا بیاین عروسکو در بازی عکس بهترین رفته است من همه چی در دیکسونای اوریجینال هم داشتم نه چند نمو داشتم به حد خوش رو خلاصه اومده از نزدیک بینین با خواهش زیادی شما دخترکا مرحمت نرخی تکنیک را میخوام شما در گپ زنم نگاه کنین سوشلکای فسون اوچ ژاکو بعد خیلی اپاراتوی مردونه و همه چی هست در اینجا میتوانین بیاین از نزدیک ببینین اینا بعضیش کو گارانتیشون 5 سال بوده باور میکنین صفاتشون هم قزورای عروسکو بیان یک تا میگیرن شما دا چند سال میرسه ما گارانتی میتن تو نه نرخشون سوشلکو از 100 چند سر میشه 140 سر میشه تا 700 سومون سوشلکا از 140 سومون تا 700 سومون سر میشه و پرسونالیو بعدن خیلی اوچیژوکو است اوچیژوکو تا 120 سومون تا چند سومون تا 300 سومون اینا خلاصه تو 5 سال گارانتیتون میتونن که هیچ نمیشه اینجا با وای مردونه هم هست نه اپاراتور خلاصه بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین 10 و 11 دروازه داین از اون طرف هم هست بین 10 و 11 دروازه داین دخترو مرامد از بیرون پلاکاتون نویسکگی لوکس دنیای زنها اومده از نزدیک بینن همه چی میوبین جدا اوچو کم بوده همه چی بوده اپیلاترو چیزی در کورایتونه مرامد اومده از نزدیک بینن کسی اومده نمیتونه من رقمای همین خوارک میمونم در روی اکران بنویسن دستافکتونم میکنم